நமது ஜெபம் டிவியில் உயிருள்ள கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துதல். கிறிஸ்து என்றதான உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கிற ராஜரீக ആസാരിയൻ தான் நீங்கள். ഇനി ഒരു യോർദാനും നിന്റെ അവകാശത്തെ, നിന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ നന്മയെ തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പുരോഹിതനായ നീ, ക്രിസ്തുവെന്ന പെട്ടകത്തെ ചുമക്കുന്ന നീ, നിന്റെ പാദം പതിയുമ്പോൾ തന്നെ യോർദാന്റെ ഒഴുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആകാൻ തുടങ്ങും. Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. ദൈവമക്കളെ, നമ്മളൊരു ഗ്ലോറിയസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവപിള്ളകളെ, നാം മഹിമയാന ഒരു മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശിച്ചിരിக்கிறோம். 2026 എന്ന വർഷത്തിലേക്ക് ലോകം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, 2026 എന്ന വർഷത്തേക്ക് ഉലകം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ അതൊരു പുതിയ റിലമത്തെ തുറക്കുന്നതാണ്. പരലോകത്തിനുடைய കണ്ണുകളിലെ ഇത് പുതിയ ഒരു മണ്ഡലത്തെ തിറപ്പത്. ലോകത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി 2023, 2024, 2025, 2026 ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളുടെ കണക്കാണെങ്കിൽ 2023, 24, 25, 26 ഇവിധமாக ஒவ்வொரு ஆண்டு முன்னாடி போவது இது உலகத்தினுடைய கணக்கென்றால், സ്വർഗത്തിന്റെ കണ്ണുകളോട് നോക്കിയാൽ സ്വർഗം പുതിയ റിലങ്ങളെ തുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരലോകത്തിനുடைய കണ്ണുകൾ വഴിயாக பார்க்கும்போது பரலோகம் புதிய ஆவிக்குரிய மண்டலங்களை நமக்காக திறந்தருகிறார். 2025 നമ്മൾ ഒരു റിലത്തിലാണ് മൂവ് ചെയ്തതെങ്കിൽ 2026 നെക്സ്റ്റ് റിലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. 2025 ആണ്ട് ഒരു ആവിക്കുரிய മണ്ഡലത്തിൽ നാം മൂവ് பண்ணோம் என்று சொன்னால் 2026 அதை விட அதிகமான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே നാം മൂവ് பண்ணுகிறோம். 2026 ലോകപ്രകാരം പുതിയ വർഷമാണെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ റിലത്തിനകത്ത് ഇതൊരു പുതിയ റിലത്തെ തുറന്നിരിക്കുന്നത്, സ്പിരിച്വൽ അപ്ഡേഷനിലേക്ക് കയറുന്നതാ. ഇതുപോലവേ 2026 ഉലകത്തെ പൊറുത്ത അളവുക്ക് ഒരു പുതിയ ആണ്ട് എന്ന് சொன்னால் ആവിക്കുரியவர்களாகிய നമ്മை பொறுத்த அளவு ഒരു പുതിയ ആവിക്കുரிய മണ്ഡലം നമുക്ക് മുൻപதாக തിരക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ റിലത്തിൽ നമ്മുടെ മേൽ പകരാൻ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നമ്മുടെ മേൽ പിതാവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ പ്രോമിസ് വേർഡിനെയാണ് പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിധமாக இந்த ஆண்டில் பரலோகம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்ய இருக்கிறதான ஒரு விசேஷ விதமான வாக்குத்தத்தத்தை தான் இந்த ആണ്ട് എങ്ങളുടെ കരത്തിലെ പരലോകം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ 2026 പിതാവ് എന്താണോ നമ്മളുടെ മേൽ പകരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അത് ലോകം എങ്ങനെ ഏതവസ്ഥയിൽ പോയാലും നമ്മളോടുള്ള വാഗ്ദത്തം പിതാവ് നിറവേറ്റും, അത് പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുപോലവേ இந்த ஆண்டு பரலோகம் உங்கள் மேல் என்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறதோ அது உலகம் எவ்விதமாக போவது என்பது விஷயம் அல்ல. ஆமென். பிதா வைத்திருக்கிற திட்டத்தை பிதாவானவர் நிச்சயமாகவே நம்முடைய வாழ்க்கைகளிலே நிறைவேற்றுவார். ആ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ റിലത്തെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈമാറാൻ പോകുകയാണ്. இந்த தீர்க்கதரிசன மண்டலத்தை இப்பொழுது நாங்கள் உங்களுக்கு கைமாறுகிறோம். എത്ര പേർ അത് സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയാ? എത്ര നബറുകൾ ഇதை പെற்றுകൊള്ള ആയത്തമാ இருக்கிறது. 2026 പിതാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ നിറവേറ്റാൻ, നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരാൻ, നിങ്ങളുടെ മേൽ കൈമാറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ റിലത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്ര പേർ റെഡിയായിരിക്കുന്നു? 2026 പിതാവാകിയ ദൈവൻ ഉങ്ങൾ മേൽ പകര വാഞ്ചിக்கிறதான அந்த தீர்க்கதரிசன மண்டலம், இந்த ஆசீர்வாதத்துடைய மண்டலத்தை பெற்றுக்கொள்ள எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ ആ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ റിലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരാൻ പോകുകയാണ്. நாங்கள் ஒருமித்து இப்பொழுது அந்த prophetic reality உங்களுக்கு நாங்கள் பகிர்கிறோம். 2026 crossover to the higher realm. இயேசுவானவர் எவ்விதமாக உன்னதமான தேவனுடைய புத்திரன் என்று சொல்லி இந்த பூமியிலே ஆளுகை செய்தாரோ, இது போலவே நானும் நீங்களும் உன்னதமாகிய தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்றதான நிலவரத்தில் நின்று கொண்டு ஆளுகை ചെയ്യുம்படியாகவே ഉന്നതത്തിൽ നിன்று ആവിയെ നമ്മേൽ ഊറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. യേശു കർത്താവ് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ വാഴ്ച നടത്തിയോ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ഈ ലോകത്തിൽ വാഴുവാൻ സാധിക്കും. ആമേൻ. இந்த வார்த்தையை நீங்க விசுவாசிக்கும் போதே உன்னதங்களில் நின்று
ஆவியானவரை நீங்க பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்க சாதாரணமானவர்கள் அல்ல. ஆமென். நீங்க உன்னதங்களில் ஆமென் செயல்படும்படியாக அழைக்கப்பட்டவர்கள். ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചവർ നിങ്ങൾ സാധാരണമായ ആളുകളല്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഉയരത്തിലുള്ള ആത്മാവിനെ അത്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഉന്നത നിലവാരങ്ങളിൽ വാഴുവാൻ സാധിക്കും. பாருங்க, அதனுடைய அடையாளம் தான் அடுத்த வசனத்தில் விதமாக சொல்கிறது. ஆமென். அப்பொழுது வனாந்தரம் செழிப்பான வயல்வெளி ஆகும். செழிப்பான வயல்வெளி ஆமென் காடாக எண்ணப்படும். അപ്പോൾ മരുഭൂമി ഉദ്യാനമായി തീരും, ഉദ്യാനം വനമായി എണ്ണപ്പെടും. உன்னதத்தில் நின்று ஆவி நம் மீது வரும்பொழுது ஆமென் இன்றைக்கு ஆமென் ஒரு வனாந்தரமாக இருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கை எவ்விதமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பரலோகம் வாஞ்சிக்கிறது. ஆமென். ஒரு வனாந்தரமாக அல்ல, வயல்வெளியாக இருக்க வேண்டும். മക്കളെ, ഉന്നതത്തിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മരുഭൂമിയായി തീർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉദ്യാനമായി മാറുവാൻ തുടങ്ങും. ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு ஆமென் வயல்வெளியாக இருக்கிறவர்களுடைய வாழ்க்கை அவ்விதமாக அல்ல இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆமென் ஆவியானவர் வாஞ்சிப்பது அவர்களை மறுபடியும் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் அப்டேஷனுக்கு நேராக அவர்கள் காடாக മാറുகிறதான ഒരു അനുഭവத்துக்கு നേരാக കർത്താവ് നടത്ത വാഞ്ചിக்கிறார். ഉദ്യാനമായിരിക്കുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുവാനായിട്ടല്ല കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഉദ്യാനമായിരിക്കുന്നവർ വലിയൊരു വനമായി മാറണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆமென். இன்றைக்கு பாருங்க, உன்னதத்தில் இந்த ஆவியானவர் உங்க மேல் வந்து நீங்க உன்னதமான நிலவரத்திலே நடக்க வாஞ்சிக்கும் போது மெய்யாகவே உங்களுடைய வனாந்தரங்கள் வயல்வெளியாகவும் வயல்வெளி காடாகவும் மாறும். ദൈവമക്കളെ, ഉന്നതത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവം ഉദ്യാനമായും നിങ്ങളുടെ ഉദ്യാനത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ വനമായി മാറുവാനും തുടങ്ങും. ஆமென். பாருங்க, இவ்விதமான ஒரு ஹையர் ரெலம், உன்னதமான ஒரு வாழ்க்கை நிலவரத்துக்கு நேராக ஆமென் உன்னதத்தில் நின்று வந்த ஆவியானவர் உங்களை நடத்த வாஞ்சிக்கிறார். ഇങ്ങനെ ഒരു ഹയർ ഇലത്തിലേക്ക് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ നടത്തപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. ஆமென். அன்பானவர்களே, ஆமென் உன்னதத்தில் உன்னதமான விஷயங்களை சிந்திக்கவோ உன்னதமான விதத்தில் செயல்படவோ உங்களுக்கு முடியவில்லை என்று சொல்லி ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம். ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കാനോ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. ஆமென். உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும், புவியீர்ப்பு தன்மை ஆமென் இந்த பூமியில செயல்படும் போது நமக்கு தெரியும் எல்லா பொருட்களையும் அது பூமிக்குள்ளேயே இழுத்து வைக்க முயற்சிக்கிறது. ദൈവമക്കളെ, നമുക്കറിയാം ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ ബലം നിമിത്തം സകലത്തെയും അത് ഭൂമിയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ஆனால் பாருங்க, ஆமென் இந்த இம்மைக்குரிய சூழ்நிலைகள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் நம்மை பூமிக்குரியவர்களாக மாற்றும்படியாக நம்மை இழுத்து நிறுத்தும் போது ഈ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ ബലം പോലെ നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചടിപ്പിക്കുമ്പോൾ உங்க மேல ஊற்றப்பட்டிருக்கிற ஆவி உன்னதத்தில் நின்று வந்த ஆவியானவர் നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ട ആത്മാവ് അത് ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന அந்த பலத்துக்கு கீழாக உங்களையே சரண்டர் பண்ணும்போது ஆவியானவர் உங்களை உன்னதமான நிலவாரத்துக்கு இழுத்து கொண்டு செல்லும். ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ நமக்கு தெரியும் எந்த எல்லையில் வச்சு கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் முடிகிறதோ அந்த எல்லையில் இருந்து பின்ன எந்த பூமியினுடைய பலத்துக்கும் நம்ம சூழ முடிவதில்லை. நாம் அந்த பலத்துக்கு அப்பாற்பட்டதான ஒரு பலத்தினால செயல்படுகிறவர்களாக மாறுகிறோம். എവിടെയാണോ ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ ബലം അത് സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഭൂമിക്ക് ആകർഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ മറ്റൊരു ബലത്തിൽ നമ്മൾ മൂവ് ആകാൻ തുടങ്ങും. இது போலவே உன்னதமானவருடைய பலத்துக்கு கீழாக உங்களை சரண்டர் பண்ணும்போது இம்மைக்குரிய விஷயங்கள் உங்களை சூழ்வதில்லை. நீங்க மெய்யாகவே உன்னதமானவருடைய பலத்திலே செயல்படுகிற உன்னதமான வாழ்க்கை உங்களால வாழ முடியும். ഇതുപോലെ ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് നിങ്ങളെ തൊടുവാൻ കഴിയത്തില്ല. നിങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ നടക്കുവാൻ തുടങ്ങും. ദൈവമക്കളെ, നമ്മളിപ്പോൾ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലല്ല, ഉന്നത നിലയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ, ഉന്നത നിലവാരത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. தேவப்பிள்ளைகளே, இப்போது நாம் தாழ்ந்ததான ஒரு வாழ்க்கை நிலவாரத்தில் அல்ல, உன்னதமான ஒரு நிலவாரத்தில் தான் நாம் இருக்கிறோம். കാരണം ക്രോസ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണമായിട്ടുള്ള പ്രവേശനമല്ല. എന്താണോ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്ന അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിനാണ് ക്രോസ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ஏனென்றால் கிராஸ் ஓவர் என்று சொன்னால் அது சாதாரணமான ஆமென் ஒரு அனுபவம் அல்ல. எது தடையா இருக்கிறதோ அதை உடைத்து பிரவேசிப்பதற்கு தான் கிராஸ் ஓவர் என்று சொல்வது. ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് ഹയർ ഇലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് യോർദാനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് കടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. தேவப்பிள்ளைகளே, நமக்கும் உன்னதமான ஒரு நிலவாரத்துக்கு போக வேண்டும் என்று தெரியும். ஆனால் எவ்விதமாக தான் இந்த யோர்தானை தாண்டி போவது என்று சொல்லி நாம் தெரியாமல் இருக்கிறோம். അവൻ യോർദാൻ പ്രവേശിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ സംഭവിക്കും. யோர்தானை கடந்தால் அந்த இடத்துல ஒரு பிரேக் த்ரூ நடக்கும். കാരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായം 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് യോർദാന്റെ സമീപത്തുള്ള പ്രദേശത്തെ ലോത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നത് അത് നീരോട്ടമുള്ള ദേശം എന്നാ പറയുന്നത്. ஏனென்றால் ஆதியாகம புத்தகம் 13வது அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே யோர்தானுக்கு அருகாமையிலுள்ள தேசத்தை எல்லாம் பார்த்து லோத்து கண்டது அதெல்லாம் நீரோட்டம் உள்ள இடம் என்று சொல்லி അത് യഹോവ
യഹോവയുടെ തോട്ടം പോലെയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. அது கர்த்தருடைய தோட்டத்தை போல അപ്പോൾ இருந்தது. യോർദാൻ കടന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ തോട്ടത്തിലേക്കാണ്. அப்போ யோர்தான் கடந்தால் பின்ன நீங்க பிரவேசிப்பது கர்த்தருடைய தோட்டத்துக்குள்ளாக. ഈ യോർദാൻ കടന്നാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നറിയാവോ? இந்த யோர்தான் தாண்டினால் உள்ள குணம் என்னன்னு தெரியுமா? അവിടെ ബ്ലെസ്സിംഗ് തുറക്കാൻ തുടങ്ങും. அங்கே blessing திறக்க ஆரம்பிக்கும். കാരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 32-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത്, ஏனென்றால் ஆதியாக புத்தகம் 32வது அதிகாரம் அதனுடைய 10வது வசனத்தில் അവിടെ യാക്കോബ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, அங்கே யாக்கோபு விதமாக சொல்கிறது, അവിടെ യാക്കോബ് പറയും, ഒരു വടിയോട് കൂടെ മാത്രമല്ല ഞാൻ യോർദാൻ കടന്നത്, ഇപ്പോഴും ഞാൻ രണ്ടു കൂട്ടമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. நான் கோலும் கையுமாகவே இந்த யோர்தானே கடந்து போனேன், இப்பொழுது இவ்விரண்டு പരിവാരങ്ങളെയും ഉടയവനാനേ. അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ വടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി, സകലത്തിലും വർധനമുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. அங்கிட்டு போகும்போது ஒரு கோல் மட்டுமே, ஆனால் திரும்பி வரும்போது பெருக ஆரம்பிக்கிறான், எல்லாவற்றிலையும் ஒரு பெருக்கம். എന്നാൽ സാധാരണ നിലവാരത്തിൽ നമുക്ക് യോർദാൻ കടക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ஆனால் സാധാരണமான ഒരു നിലവാരത്തിൽ இந்த യോർദാനെ നാം താണ്ട മുടിവതില്ലേ. കാരണം യോർദാന്റെ പ്രത്യേകത, യോർദാൻ കൊയ്ത്തുകാലമാകുമ്പോൾ ഇവർ വിതച്ചതിനെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു നദിയാണ് യോർദാൻ. அமேன். ஆனால் யோர்தானுடைய ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டால், அமேன், யோர்தான் அறுவடை காலம் ஆகும்போது இவர்கள் விதைத்ததை எல்லாம் அழிக்கும் அளவுக்கு இதை கரை புரண்டோடுகிறதான ஒரு அனுபவம். നമ്മൾ വിതച്ചത് എല്ലാം കൊയ്യാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് യോർദാൻ. நாம் விதைத்தது எதுவுமே அறுவடை பண்ண முடியாத அளவுக்கு எல்லாவற்றையும் അഴിപ്പതുதான் യോർദാൻ. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തും പലപ്പോഴായി വിതച്ചത്, നിങ്ങൾ പ്രയത്നിച്ചത്, നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഇതിനെല്ലാം മുക്കിക്കളഞ്ഞ ഒരു യോർദാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതുപോലவே கடந்த நாட்களில் நீங்க விதைத்தது, நீங்க கடினமாக உழைத்தது, உங்களுடைய நன்மைகளை எல்லாம் அழித்து போட்டதான யோர்தான் இருக்கலாம். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ചൊരു യോർദാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടായിരിക്കും. உங்களுடைய வாழ்க்கையை அழித்து போட்ட ஏதாவது யோர்தான் உங்களுக்கு இருக்கலாம். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തകർത്ത ഒരു യോർദാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ உங்களுடைய ഉണ്ടായിരിക്കും. வாழ்க்கையை மடித்து போட்ட ஒரு யோர்தான் உங்களுக்கு இருக்கலாம். നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ യോർദാൻ, நீங்க கடினமாக உழைத்தது எல்லாம் அழித்து போட்ட ஒரு யோர்தான், നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തകർത്ത് കളഞ്ഞ ഒരു യോർദാൻ, உங்களுடைய வாழ்க்கையை அழித்து போட்டதான ஒரு யோர்தான், നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം കരകവിഞ്ഞൊഴുകി നശിപ്പിച്ചൊരു യോർദാൻ, ஆமென், உங்களுக்கு தப்பித்துக் கொள்ள முடியாத விதத்தில் கரை புரண்டு ஓடி வந்ததான யோர்தான். ഈ യോർദാനെയാണ് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുമെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത്. இந்த யோர்தானை தான் நீங்க தாண்டுவீர்கள் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்வது. അത് എങ്ങനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യണമെന്നാണ് യോശുവയോട് പറയുന്നത്. அது எவ்விதமாக கிராஸ் ஓவர் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி தான் யோசுவாவினிடத்தில் சொல்வது. അതിനൊരു സൈന്യത്തെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ്. அதற்கு ഒരു സേനയെ കർത്തർ ഒരു ആയുധം ഗ്രൂപ്പിനെ பண்ணுகிறார். കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു കൂട്ടത്തെ കർത്തർ ആ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഗ്രൂപ്പാര നിയമപെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ. அந்த கூட்டம் யார் என்று கேட்டால், நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய பெட்டியை சுமக்கிறதான ஆசாரியர்கள். നിയമപെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ യോർദാന്റെ അരികിലെത്തുമ്പോൾ അവർ തീരത്ത് നിൽക്കണം. யோசுவாவுடைய புத்தகம் 3வது அதிகாரம் அதனுடைய 8வது வசனம் சொல்கிறது, உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்களை பார்த்து, நீங்கள் யோர்தான் தண்ணீர் ஓரத்தில் சேரும் போது யோர்தானில் நில்லுங்கள். പഴയ ഉടമ്പടിക്കകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ വഹിക്കുന്ന പെട്ടകത്തെ ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ അവർ യോർദാന്റെ വക്കത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നിൽക്കണം. பழைய உடன்படிக்கையிலே, அம்மேன், உடன்படிக்கையினுடைய பெட்டியை சுமக்கிறதான ஆசாரியர்கள் அவர்கள் யோர்தானுடைய ஓரத்தில் வரும்போது அவர்கள் அதோடு கூட அந்த இடத்தில் நிற்க வேண்டும். എന്നാൽ 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പറയാ, കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയ യോർദാന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ വക്കത്ത് ഇവരുടെ കാൽ ചവിട്ടിയപ്പോൾ മേൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നിന്നു. ஆனால் 15வது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது, யோர்தான் அம்மேன் கரை புரண்டு ஓடினதான அந்த சூழ்நிலையிலே, அம்மேன், பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்களின் கால்கள் தண்ணீரின் ஓரத்தில் பட்டவுடனே அதனுடைய ஓட்டம் நின்றது. அம்மேன், அந்த தண்ணீர் குவிந்தது. വെള്ളത്തിൽ ഇവരുടെ കാൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ യോർദാന്റെ ഒഴുക്ക് നിന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. பாருங்க, தண்ணீரில் இவர்களுடைய கால் பட்ட போது யோர்தானுடைய ஓட்டம் நின்றது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ഇതാ ദൈവമക്കളെ, പെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ട അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത്. இதுதான் அன்பானவர்களே, பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்கள் மேல் ஊற்றப்பட்டிருக்கிற அபிஷேகம் என்று ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ഞാനും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, പുതിയ ഉടമ്പടിക്കകത്ത് ഞാനൊരു രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണെന്ന്. ஆமே, இந்த வார்த்தை கேட்கும்போது எத்தனை பேருக்கு சொல்ல முடியும், நான் ஒரு சாதாரணமான நபர் அல்ல, நான் ஒரு ராஜரீக ஆசாரியன். ഓ, ആ പദത്തെ ഒന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേ. പുതിയ ഉടമ്പടിക്കകത്തുള്ള ഞാൻ, ക്രിസ്തുവിന്റെ തലമുറയായ ഞാൻ ഒരു രാജകീയ പുരോഹിത
പുരോഹിത വർഗമാ. ஆமென். இதுல இந்த வார்த்தை கேட்கும்போது எத்தனை பேர் சொல்றீங்க, புதிய உடன்படிக்கையிலே நான் ஆமென் ஒரு பெட்டகம் சுமக்கிறவன், ஒரு ராஜரீக ஆசாரியனான நபர். ക്രിസ്തുവെന്ന പെട്ടകത്തെ ചുമക്കുന്ന ഒരു രാജകീയ പുരോഹിതനാ നീ. கிறிஸ்து என்றதான உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கிற ராஜரீக ஆசாரியன் தான் நீங்கள். ഇനി ഒരു യോർദാനും നിന്റെ അവകാശത്തെ, നിന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ നന്മയെ തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പുരോഹിതനായ നീ, ക്രിസ്തുവെന്ന പെട്ടകത്തെ ചുമക്കുന്ന നീ, നിന്റെ പാദം പതിയുമ്പോൾ തന്നെ യോർദാന്റെ ഒഴുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആകാൻ തുടങ്ങും. புதிய உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கிற நீங்கள் ஆமென், நீங்கள் ஆமென் உங்களை உள்ளங்கால் விதிக்கும் போதே கரை புரண்டு ஓடுகிற எந்த யோர்தான் ஆனாலும் சரி அது நிச்சயமாகவே அந்த இடத்தில் நிற்கும். 16ാമത്തെ വാക്യം പറഞ്ഞു, സാരദാന സമയത്തുള്ള ആദാം പട്ടണത്തിനരികെ ബഹുദൂരത്തോളം യോർദാന്റെ വെള്ളം ചിറ പോലെ പൊങ്ങി. அந்த இடத்தில் வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது. 16வது வசனம், அமேன், மேலே இருந்து ஓடி வருகிற தண்ணீர் நின்று அமேன் சார்தானுக்கு அடுத்து அமேன் ஆதாம் ஊர் வரைக்கும் ஓர் குவியலாக குவிந்தது. ദൈവമക്കളെ, യോർദാൻ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നിന്റെ മേലുള്ള അഭിഷേകം കൊണ്ട് സാധിക്കും. அமேன். தேவ பிள்ளைகளே, அமேன், நீங்க யோர்தானை கடக்க வேண்டுமா? அது உங்க மேல் இருக்கிற அபிஷேகத்தினால் முடியும். നിന്റെ മേലുള്ള പുത്രത്വത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിച്ചാട്ടെ. உங்க மேல் இருக்கிற சன்ஷிப்புக்கு நேராக நீங்க பிரவேசிங்க. നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിച്ചാട്ടെ. உங்க மேல் இருக்கிற ஆசாரியன் என்றதான பதவியில் எழும்புங்க. രാജകീയ പുരോഹിതനാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിച്ചാട്ടെ. ஆமென். ராஜரீக ஆசாரியன் என்றதான பதவிக்கு நேராக நீங்க எழும்பிக் கொள்ளுங்க. മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായി ക്രിസ്തുവാണ് നിന്റെ അകത്ത് വസിക്കുന്നത്. மகிமை நம்பிக்கையான கிறிஸ்துவானவரே உங்களுக்குள் வாசமாயிருக்கிறார். പുരോഹിതന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ചുമന്ന പെട്ടകത്തിനകത്തുള്ള അതേ മഹത്വമാണ് ഇപ്പോൾ നിന്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ஆமென். ஆசாரியர்களுடைய நாட்களிலே ஆமென் உள்ள ஆமென் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்ததான அதே மகிமையும் அபிஷேகமும் தான் நீங்க இப்ப சுமக்கிறீங்க. ആമേൻ. മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തുവിൽ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതനത്രേ. மகிமை நம்பிக்கையான கிறிஸ்துவுக்குள் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறதான ஒரு ஆசாரியன். ക്രിസ്തുവിലുള്ള പൗരോഹിത്യമത്രേ നിന്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறதான ஆசாரிய தன்மை தான் உங்க மேல ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது. ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് പ്രീസ്റ്റ് അത്രേ. நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற ஒரு ஆசாரியன். നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന യോർദാനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അഭിഷേകം, പുരോഹിതൻ എന്ന അഭിഷേകം നിന്റെ മേൽ സ്വർഗം പകർന്നിരിക്കുന്നത്. ஆமென். நீங்க உங்க மேல் இருக்கிறதான புத்திர ஸ்வீகாரத்தினாலே உங்களுக்கு முன்பதா இருக்கிற எந்த யோர்தானை கிராஸ் ஓவர் பண்ணும்படியான ஒரு அபிஷேகம் தான் பரலோகம் உங்கள் மேல் தந்திருக்கிறது. മക്കളെ, ഇനി നിന്റെ പാദം പതിയുമ്പോൾ തന്നെ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയിരിക്കുന്ന യോർദാൻ രണ്ടായി ചിറ പോലെ മാറി നിൽക്കുവാൻ തുടങ്ങും. ஆமென். தேவ பிள்ளைகளே, இனி உங்களுடைய பாதம் பதியும் போதே ஆமென் கரை புரண்டு ஓடுகிறதான யோர்தான் அது இரண்டாக കുവിந்து നിൽക്കും. നിന്റെ പാദം പതിയുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവമക്കളെ, നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് രണ്ടായി പിളർന്നു മാറുവാൻ തുടങ്ങും. உங்களுடைய பாதம் பதியும் போதே தேவ பிள்ளைகளே உங்களுக்கு முன்பதா இருக்கிற பிரச்சனை அது இரண்டாக விலகியோடும். ഓ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാട്ടെ, പുത്രത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാട്ടെ, നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സൺഷിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നാട്ടെ, നിങ്ങളുടെ റിയൽ പൊസിഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചാട്ടെ. தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுடைய புத்திர சுவிகாரத்துக்கு நேராக நீங்க வந்து விடுங்க. உங்களுடைய பதவிக்கு நேராக வந்து விடுங்க. உங்களுடைய சன்ஷிப்புக்கு நேராக ஆமென் மெய்யாகவே பிதா வைத்திருக்கிற இந்த பதவிகளுக்கு நேராக நீங்க வந்து விடுங்க. നിങ്ങളുടെ ട്രൈനസിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ യോർദാനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. உங்களுடைய வறட்சியினாலே உங்களுக்கு ஒருபோதும் இந்த யோர்தானை தாண்ட முடிவதில்லை. നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ യോർദാനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. மாம்ச பலத்தினாலே ஒருபோதும் இந்த யோர்தானை உங்களுக்கு ക്രോസ് ഓവർ பண்ண முடிவதில்லை. യോശുവയും ജനങ്ങളും സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു നോർമൽ ലെവലിലല്ല യോർദാനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്തത്. யோசுவாவும் கூட உள்ள ஜனங்களும் ஒரு சாதாரணமான நிலவரத்தில் அல்ல இந்த யோர்தானை ക്രോസ് ഓവർ பண்ணினது. അവർ യോർദാനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറലിലാണ്. ആമേൻ. അവர்கள் യോർദാനെ താണ്ടിനത് ഒരു ഇയற்கைக்கு മേലാന മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്. അവിടെ വചനം പറയുക, ജനം യെരിഹോവിന് നേരെ മറുകര കടന്നു. ஆமென். அந்த இடத்தில் வார்த்தை சொல்கிறது ஆமென். அப்பொழுது ஜனங்கள் எரிகோவுக்கு எதிரே கடந்து போனார்கள். 17ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, 17வது വചനം சொல்கிறது, യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകം ചുമന്ന പുരോഹിതന്മാർ യോർദാന്റെ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തു ഉറച്ചു നിന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനമൊക്കെ യോർദാൻ കടന്നു തീരുവോളം ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി തന്നെ നടന്നുപോയി. சகல ஜனங்களும் யோர்தானை கடந்து தீரும் அளவும் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்த ஆசாரியர்கள் யோர்தானின் நடுவிலே தண்ணீர் இல்லாத தரையிலே காலூன்றி நிற்கும் போது இஸ்ரவேல் எல்லாரும் தண்ணீரற்ற உலர்ந்த அம்மை தரை வழியாக கடந்து போனார்கள். ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ ആ യോർദാനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ ആമേൻ, അതിന്റെ വെള്ളം വരണ്ടു പോകും,
വരണ്ട നിലത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ, ഹയർ പ്ലേസിലേക്ക് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ஆமென். அன்பானவர்களே, நீங்க உள்ள பதவியில உறுதியாக நின்றீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே தண்ணீர் இல்லாததான ட்ரையான இடம் வழியாக ஆமென் உங்களுக்கு ஆமென் சிலதை கிராஸ் ஓவர் பண்ணி உங்களுடைய வாக்குத்தத்தங்களுக்கு உள்ளாக பிரவேசிக்க முடியும். ഇതുവരെ കര കവിഞ്ഞൊഴുകിയ യോർദാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ, അഭിഷേകമുള്ളവരുടെ പാദം പതിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വരണ്ട നിലമായി മാറി. ஆமென். இதுவரைக்கும் கரை புரண்டு ஓடினதான யோர்தான் இப்போது பாருங்க, அபிஷேகம் உள்ளவர்களுக்கு முன்பதாக ஆமென் அது வழி விலகி ஆமென் உலர்ந்த நிலமாக மாறி. 2026 കര കവിഞ്ഞൊഴുകിയ നിന്റെ പ്രോബ്ലത്തെ വരണ്ട നിലമായി മാറ്റുന്ന ഒരു ഇയറ. ஆமென். அன்பானவர்களே, இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு முன்பதாக இருந்த பிரச்சனை யோர்தான் அது மெய்யாகவே ஆமென் உலர்ந்த ஒரு தரை போல மாறுகிறதான ஒரு അനുഭവത്തിലൂടെ ആണ്ട് ഇത്. നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് നീ ഒരു പുരോഹിത അഭിഷേകത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ റെഡിയാണോ? உங்களுடைய வீட்டுக்குள் ஒரு ஆசாரி அபிஷேகத்தோடு கூட நீங்க எழும்ப ரெடியா? നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് ഒരു പുത്രത്വത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ നീ റെഡിയാണോ? உங்களுடைய வீட்டுக்குள் ஒரு புத்திர ஸ்வீகாரத்தில் எழும்ப நீங்க ஆயத்தமா? നിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും വരണ്ട നിലത്തിലൂടെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ യോർദാനെ വറ്റിക്കുവാൻ നിന്റെ കാലിന്റെ പാദത്തിലുള്ള അഭിഷേകത്തിന് സാധിക്കും. உங்களுடைய வீட்டுக்குள் இருக்கிற அனைவரும் சில யோர்தானை தாண்டும் அளவுக்கு ஆமென் உங்களுடைய கால்களை அபிஷேகம் செய்ய பரலோகம் போதுமானவராய் இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് എങ്ങനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യും? എങ്ങനെ ഈ പ്രതികൂലത്തെ, എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന തടസ്സത്തെ, എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വൻമതിലിനെ എങ്ങനെ ഞാൻ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന പുരോഹിത അഭിഷേകത്താൽ നിന്റെ പാദം പതിയുമ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള കര കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന യോർദാൻ അത് ഉണങ്ങിയ നിലമായി മാറുവാൻ തുടങ്ങും. അതിലൂടെ നിനക്ക് വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക്, ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. இன்றைக்கு எவ்விதமாக இந்த யோர்தானை தாண்ட முடியும் என்று சொல்லி நீங்க சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தால் உங்க மேல இருக்கிற அபிஷேகத்தினாலேயே சில யோர்தானை தாண்டி சிலதை கிராஸ் ஓவர் பண்ணி உங்களுடைய வாக்குத்தத்தத்துக்கு நேராக மெய்யாகவே உங்களுக்கு என்ட்ராக முடியும். ഇതുവരെ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത മേഖലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. இதுவரைக்கும் உங்களால ஏற முடியாததான எதிர்பாராததான எல்லைக்கு நேராக நீங்க கிராஸ் ஓவர் பண்ண ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് പിതാവ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹയർ ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. கிராஸ் ஓவர் பண்ணி பிதாവ് வைத்திருக்கிற ஹையர் ലെവലിലേക്ക് நேராக நீங்க என்ட்ராகிறீங்க. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ റിലത്തെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പേർ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയാ? ஆமென். இன்னைக்கு நாங்க இந்த prophetic ரிலத்தை ரிலீஸ் பண்ணும்போது எத்தனை பேர் அதை ரிசீவ் பண்ண ரெடியா இருக்கிறீங்க? ദൈവമക്കളെ, ഈ 2026 ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ஆமென். தேவ பிள்ளைகளே, இந்த 2026 உலகத்தில் நின்று நீங்க எந்த நன்மையும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். സമാധാനം ലഭിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. സമാധാനം கிடைக்கும் என்று சொல்லி நீங்க எதிர்பார்க்க வேண்டாம். വലിയ അനർത്ഥങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ലോകത്തിൽ അധികമായി ഉണ്ടാകും ഈ വർഷം. பெரியதான தீங்குகள், தீமைகள், எதிர்பாராததான பிரச்சனைகள் உலகத்தில் அதிகமாக இந்த ஆண்டு உண்டாகும். ചൈന ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും. ചൈന ദേശത്തോട് ഇസൈந்து ஏராளமான பிரச்சனைகள் உருவாகும். ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി അവർക്ക് പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുവാൻ തുടങ്ങും. ஆமென். இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக ஏராளமான ராஜ்யங்கள் இசைந்து அவர்களுக்கு எதிராக எழும்புவார்கள். യുഎസ് ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങൾ, ഇടിവുകൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും. യുഎസ് ദേശത്തോട് ഇസൈந்து ஏராளமான നഷ്ടങ്ങൾ, ചില ഇടിവുകൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ക്രിസ്തു എന്ന പെട്ടകത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങും. ஆனால் கிறிஸ்து എന്നதான പെട്ടകത്തുக்குள்ள நுழைகிறவர்கள் രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ആരംഭിക്കും. ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ സമാധാനം, സന്തോഷവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയൂ. கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டுமே மெய்யான சமாதானம், சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியும். ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ചില ദേശങ്ങൾ, ഭരണാധികാരികൾ പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു ഇയറായി ഇത് മാറും. ஆமென். உன்னதமாய் இருக்கிற சில தேசங்கள், ஆளுகை செய்கிறவர்கள் அழிந்து போகிற ஆமென் ஒரு ஆண்டாக மாறும். ചില അധികാരങ്ങൾ ദൈവസഭയിലേക്ക് കർത്താവ് കൈമാറും. ചില അധികാരങ്ങൾ ദൈവ സഭയ്ക്ക് കർത്തർ പകരുവാർ. എത്ര പേർ ഈ വാഗ്ദത്തത്തിനകത്തു പ്രവേശിച്ച് ക്രിസ്തുവിലുള്ള സമാധാനത്തെയും സന്തോഷത്തെയും അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. எத்தனை பேர் தெய்வீகமான அதிகாரம், அபிஷேகத்துக்குள் நுழைந்து ஆமென் வாழும்படியாக ஒப்பு கொடுக்கிறீங்க. அன்பானவர்களே, இந்த ஆண்டுல எவ்வளவுக்கு அதிகமாக உன்னதமான நிலவரத்தை நீங்க ஆமென் ஃபோக்கஸ் பண்றீங்களோ, எவ்வளவுக்கு அதிகமாக அபிஷேகத்தை ஃபோக்கஸ் பண்றீங்களோ, எவ்வளவுக்கு அதிகமாக ஆமென் கிராஸ் ஓவர் வாஞ்சிக்கிறீங்களோ, அவ்வளவுக்கு அதிகமாக நீங்கள் ചിലதை ആമേൻ പ്രോസസ് பண்ணுவீங்க. മക്കളെ, ഈ വർഷം നിങ്ങൾ എത്രയധികമായി ഉയർന്ന നിലവാരത്തെ, ഉയർന്ന അഭിഷേകത്തെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു, അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഈ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. அதனால் இந்த வார்த்தைக்கு முன்பதாக உங்களை ஒப்பு கொடுத்து விடுங்க. നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി കുടുംബമായി സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. உங்களை குடும்பமாக ஒப்பு கொடுங்க. നിങ്ങളുടെ ഓരോ യാത്രകളിൽ നിങ്ങൾ
പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ മൂവ് ചെയ്യണം. உங்களுடைய ஒவ்வொரு ஜெபங்களிலேயும் நீங்க ஜெபத்தோட கூட மூவ் பண்ண வேண்டும். ഒത്തിരി ആക്സിഡന്റുകൾ, ട്രെയിൻ ആക്സിഡന്റുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു. ஏராளமான ஆக்சிடென்ட், விசேஷ விதமாக ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் நடப்பதை கர்த்தர் ஆவியானவர் காட்டுகிறார். നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ മൂവ് ചെയ്യുക. நீங்க ஜெபத்தோட கூட மூவ் பண்ணணும். അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നപ്പ 2026 ഒരു പുതിയ വർഷമല്ലല്ലോ, ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഋലമാണല്ലോ. ഈ ഋലത്തിലേക്ക് മക്കൾ പ്രവേശിക്കട്ടപ്പ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ വർഷത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന 2026 ആ ഹയർ ഋലത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, പ്രവചനങ്ങൾ, കർത്താവേ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നിറവേറട്ടെ. കർത്താവേ, ഇവർ പഴയതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കാതെ പുതിയ നിലവാരത്തിലേക്ക് കയറട്ടെ. അങ്ങ് പുതിയത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി. പണ്ടുള്ളവയെ ഓർക്കേണ്ട, കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ നിരൂപിക്കേണ്ട, ഞാനിത് പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യുന്നു എന്ന വചനം, ആ വചനപ്രകാരം കർത്താവേ പുതിയ മഹത്വത്തിലേക്ക് മക്കൾ പ്രവേശിക്കട്ടെ. അങ്ങയുടെ കൃപയെ മക്കൾ പ്രാപിക്കട്ടെ പിതാവേ. കർത്താവേ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ இந்த ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் ஒருமித்து ஜெபிக்கும்போது கர்த்தாவே, அப்பா சில தடைகளை தாண்டக்கூடியதான அபிஷேகத்தை கர்த்தாவே, அப்பா இவர்கள் ஆசாரியர்கள் என்னதான வெளிப்பாடோடு கூட இன்றைக்கு எழும்பட்டும். அது மட்டுமல்லப்பா, இந்த நாளில் இதுவரை கண்டிடாததான அசாதாரணமான ஒரு உன்னதமான மண்டலம் இவர்களுக்கு முன்பதாக திறந்த இவர்கள் சிலதை சுதந்திரித்துக் கொள்ளட்டும். கர்த்தாவே, இதுவரை என்னெல்லாம் தடைகள், என்னெல்லாம் யோர்தான் கரை பிறண்டு ஓடினதோ அந்த யோர்தானை தாண்டக்கூடியதான அமேன் கர்த்தாவே ஆசாரியர்கள் என்னதான வெளிப்பாடு, ஓ அமேன் தாண்டக்கூடியதான கிறிஸ்து என்னதான பெட்டகத்தினுடைய மகிமை இவர்கள் மேல் ஒருபோல வெளிப்பட்டு சிலதை தாண்டி சிலதை சுதந்திரிக்க கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. அப்பா, இப்போதே அதை சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கும் போது கர்த்தாவே, பலவீனங்கள், பாவ இச்சைகள், கர்த்தாவே சில அமேன் கர்த்தாவே சரீரப்பிரகாரமான குறைவுகள், அப்பா சில மாம்சத்தினுடைய அமேன் பாவ சுபாவங்கள் எது இவர்களுக்கு தடையா இருக்கிறதோ அந்த யோர்தான் இப்பொழுதே விலகி இவர்கள் நெக்ஸ்ட் ரெலத்துல ஒரு ஹையர் ரெலத்துல மூவ் பண்ணுகிறதான அபிஷேகம் இப்பொழுதே இவர்கள் மேல் செயல்படுவதற்காக ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் இவர்களை ஒருமித்து ஆசீர்வதிக்கிறோம். മക്കൾ ബ്ലസ്ഡ് ആകട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. യെസ് ലോർഡ്. കർത്താവേ, ഈ വാഗ്ദത്തം ഇവരുടെ മേൽ നിറവേറട്ടെ, നിറവേറട്ടെ, നിറവേറട്ടെ. അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മ, മഹത്വമെല്ലാം അങ്ങേക്ക് തരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. God bless you. Glorious New Year wishes once again. Cross over to the higher realm. God bless you.